Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Good evening, brothers and sisters. May the Lord bless you. I hope you're doing okay. Espero que todos estén bien. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Romanos. Today we're going to continue our study in Romans, the book of Romans. And we're going to get into verse 8 today. O vamos a entrar al capítulo número 8. Empezamos en el verso 1. Let's just begin at verse 1. And I'm just going to read it slowly. Lo voy a leer un poco lento. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notemos la palabra ahora. I just want us to acknowledge the word therefore. Esa palabra nos está devolviendo al capítulo anterior. The word therefore is taking us back to the previous chapter, to the previous points, a los puntos anteriores. Tenemos que conectarlo a lo que vamos a empezar a aprender en el capítulo 8. This is something we need to connect to what we're going to learn today. It's all connected, todo va conectado. So tenemos que recordar algunos de los puntos anteriores. So we must remember some of the previous points. Previously we learned, anteriormente aprendimos que la ley es espiritual. We learned that the law is spiritual. We also learned that the law is good. Aprendimos que la ley es buena. We learned that the law is not sin. Aprendimos que la ley no es pecado. We also learned that the law does not kill. Aprendimos que la ley tampoco mata. We also learned that the law is holy. We also learned that the law is just. Aprendimos que la ley es santa. Aprendimos que la ley es justa. También aprendimos, we also learned that we are carnal, que nosotros somos carnales, that we have been sold under sin, que hemos sido vendidos al pecado. We also learned that we do those things that we desire not to do. Aprendimos que hacemos las cosas que no deseamos hacer. Hacemos lo que odiamos. We do what we hate to do, which is sin, que es el pecado. And we also learned that no good thing dwelleth in our flesh. Aprendimos que no hay nada bueno que more en nuestra carne. Porque el pecado mora en nuestra carne, because sin dwells in our sin. But we also learned, pero también aprendimos, que el hombre interior, we learned that the inward man delights in the law of God. Aprendimos que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Again, the inward man delights in the law of God. So because of that, we can, Paul, drew to a lot of conclusions. Por eso Pablo concluyó con muchas puntos o con conclusiones. Pero también dijo, he also said this, but if I do that which I desire not to do, él dijo, pero si hago lo que no deseo hacer, ya no soy yo el que hace eso. It is not more me that does that, but sin that dwells in me, pero el pecado que mora en mí. So in that we also learn that there's a battle. En eso aprendimos que hay una batalla. El hombre carnal, the carnal man, and the inward man, y el hombre interior. Y esta batalla, hermanos, causa un poco de dolor. This battle causes some kind of misery. Right? It's a daily battle. Es una batalla diaria. Pero Pablo concluye en el capítulo 7. But Paul concludes in chapter 7. But thanks be to God. Pero gracias a Dios, que a través de Cristo Jesús nuestro Señor, that through Jesus Christ our Lord, with the mind, right, I myself serve the law of God. Que con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Pero con la carne, but with the flesh, the law of sin. Con la carne, la ley del pecado. So ya aprendimos que hay victoria en Cristo Jesús. There we learn that there is victory in Jesus. There is victory in Jesus. There is freedom in Jesus. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. Esta es una tremenda doctrina. This is a tremendous doctrine that we should not fail to understand. Una doctrina que no debemos de fallar a entender. Por eso, therefore, por eso dice, ahora pues, therefore now,
no condemnation, there is no condemnation, no hay condenación, que quiere decir no hay veredicto culpable, there is no guilty verdict, to them which are in Christ. Dice, no hay condenación, no hay veredicto culpable para los que están en Cristo Jesús. So there's no condemnation to those that are in Christ Jesus. No hay condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. So no hay condenación si estás en Cristo Jesús para ti. There's no condemnation for you if you are in Christ Jesus. So we are rescued from condemnation in Christ Jesus. Somos rescatados de la condenación en Cristo Jesús. No más en Cristo Jesús podemos ser liberados de la condenación. We can only be free from condemnation in Jesus Christ. Nowhere else, en ninguna otra parte. And then he clarifies who is he talking about. Lo aclara de quién está hablando. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos devuelve al capítulo anterior. This takes us back to the previous chapter. We can add the statement that Paul said. Vamos a agregar lo que acaba de decir Pablo en el capítulo 7. Pero gracias a Dios, but thanks be to God through Jesus Christ our Lord, a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Con la mente sirvo la ley de Dios. With the mind I serve the law of God, but with the flesh the law of the Spirit. Pero con la carne la ley del Espíritu. También podemos agregar, we can also add, but if I do that which I desire not to do, it is no more I that sins, but sin that dwells in me. So we can add that, podemos agregar. Pero si yo hago eso que no deseo hacer, ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Y es donde podemos entender por qué esta frase. That's where we can understand why this phrase was placed. Is who walk not after the flesh, but after the Spirit. Los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Continuemos. Let's continue. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. So what has made us free? ¿Qué es lo que nos ha hecho libres? The law of the Spirit of life in Christ Jesus. That's what has made us free. ¿Qué es lo que nos ha hecho libres? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso es lo que nos ha liberado. That's what has set us free. That's what has set us free from the law of sin and death. Es lo que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez, again. What has made us free? ¿Qué es lo que nos ha hecho libres? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. What has made us free? The law of the Spirit of life in Christ Jesus. So it's important to make sure that you are in Christ Jesus. Tienes que estar seguro que estás en Cristo Jesús. Porque solo Él te va a liberar de la ley del pecado y la muerte. Only Jesus can free you from the law of sin and death. And it's only Jesus that can free you from condemnation. Y solo Cristo Jesús te puede liberar de la condenación o de ser condenado or from being condemned. So you must make sure that you are in Christ Jesus. Tienes que asegurar que estás en Cristo Jesús. Por eso el nuevo nacimiento es muy importante. That's why the new birth is so important. May the Lord bless His word. Que Dios bendiga su palabra. Gracias hermanos por ver estos videos. Thank you brothers and sisters for watching these videos.